pung khawm ho hmaah chuan zawa chuan zungbun bawm phorin min nei du angem tiin thingthi meu chuan a hma ding chuah sawma ti rengmai tiin sulin chuan a kut alo pe vat mahse ama ni lovin wan tingi zawk chu a sawm alo ni rengmai si sulin chu a zakin a riruan a hle a party chhimtu te pawh chuan mak an ti ve em em bawk a chan pawh jawa leh sulin te zawk chu in ngai zawng reng an nih wang ani wani chu Shengsi Group Manager Mr. Liwa Fanu alo ni a tundin hmun a thlen theihna chan pawh wani wang chuan ni thu jawa chuan a sawi nge nge hei hi emni min surprise i tum chu tiin mitui nen sulin chuan alo zawta nangkha nukpuya ka sawm che ilo ring reng reng emni company ka lo lu tira tangkhan min du ti ka hria mahse weni hi ka tong ta ni tiin jawa chuan weni kut chu alo fawh sak vela min nei itiam kha dol vek mo lo ni e adikalom Shengsi Group te nen kan in sui zom to a nanga company ve mai mai khan engma omzia a nei to lo ve chulaya omve dang te pawh chuan jawa nun hlui chu an lo hre fura anu dam lo dam doi ina a lai te pawh khan sulini hian a tha le sum hmangin a en kol pui vek ani na te a pe in an company ya chuan a thaw tir zui bawk sulin i thian thaber kani thin kha tun hma kha chuan i lo pui tawh thin ani mai thei mahse tun kum thum chung khan a hna tha taka a thaw awangin alaka I thatna te chu a ru zo vek to che ani hi omlo sela chuan in tla chedai to ang tiin weni chu alo in rol ve ta ni e isoidik ka thian thabera ka ngai chia ka ring thin che ama hmutura ilo kalphu in na chungchang in soidun tura kalo ngai maya mahse a topa chuan min phasanin min lo kopru reng zawk alo ni hi le sulini chuan alo tilet ve thung nang hi lom ren om lova riru che zawk chu chengmak ta duai tam tak ka thok chuaka tlem te chia min hlo tira kutdu angmaya re thein min siam ani hi jawa chuan alo chhang rung hle I phu lo na le hlo ka pe chia ila lung oi chuang lovamo khang project lo tling ta te kha I tho chhuwa vek an ni lova company a na thok zong zong te tho rim na ra ni nang chau hian a hlo thlin na zar chu I zo thei bik lovani sulini chuan alo tilel vele a anin hnial ril chho te tel tel mai chutiang em em a chapo le tha in ti lungoi na nei lo le lir box si chu tu ma chuan an tran lova an vai chuan an president sulin lam chu an tang vek ani ani na taka chuan weni pa Shengsi Group General Manager ani theina chan po chu sulini malak na wang chau ni in a thian thaber pa ani awang chuan an chung kwa chuan har sa thin si a nom sa ve dewa an om theinan adu saka wanga a soipui mai mai zo kalo ni chung thil a soi hnu po chuan dot vek ani chu nangkhan engtin ma ani na so I pe theilo wange Shengsi Group Fanu ini emo in ti emni tiin weni chuan alo nui zat hle o isoidik chiani mahse in oi kher hi kamamo lem love tuna tang chuan jawa ne na kan in kar hi a to fel to a ban ngal ini bokang Southern Province a hian engna ma I mule thei to lo na turin blacklist a ka da don che ani sulini chuan ati zui ta maka velu tuka nang hian blacklist a min da in min ban velangamo engei ti thei chu kan la enang chu jawa chuan alo ti vele tlat ka company ni a ka ban thei che ni love heng mi terem ti na atel ve phothi anga yang chu Su Group shareholder pathum te a ko luta jawa chu ban an rem ti lo thu an lo soi lut ta tlat mai Shengsi Group te ne na tho ho na tur soi hlo tling tu chu jawa ania ani ban ani dai chuan Su Group chuan Shengsi Group an tho pui theina hun rem chang chu an hlo pha an hlawani jawa tel lo hian he company hi thatakin akal theya Shengsi Group ne na thokho kher lo po in keima ni ke a kan din theina chance thatak kan nei ani ati po in I ban lui ani chuan ma ni pasial wanga kan ngayanga president ini na changpo hian pai thlak thei ini ti hi isha tanga yang an lo ti ve ta tlat mai
Jawala chuan chung ho te chu alo tlon lung oi vek to ani ti chu a phata ho lo mai le ngala nang ni janga wanga le zuwa te hian jawala ma tangin ke min do dala bang turin min ti velamo he group pa ta thok zong zong te hian share an nei ve theu bang turin min du em lo inila in ring tok takin sulini chuan alo ti ve tangat mai na thok dang zong zong te chuan sulini lam chu an tang vek bok sia an ma ni ai chuan president ni turin an du vek bok ani Shrai tu fel le fing tak re thei te she thiama na pe tu le an leiba thleng pwa lo rul sak to tu kha ani miawa Java chuan ke hi shrai tu ni tlak na po thiam mi biang biak po thiam zok ani hi lo ti vel zuap ma se a tham lung oi ve theilo na thok tam tak te thin lung hne tu chu a khing hne donin a lang ta lo min ba na ni chuan in tla chingal thwa yang sengsi group nen po in thokho ngai bok lowang kapa ka shilanga enge in ma chhon don chu in shema yang chu ti in Java le we ni te chuan an soi thai le a ole kan lo nga kan yang chu nang ang mishing hi sengsi group chuan na thok turin an chhor du ngai lowang che sulini chuan alo ti ol sam et lo enro sengsi group pa ka thoni chu in tlak chiat na ni in chan na tur ani ang Java chuan alo ti le nang hian min ti chiat theina tur khop theina i nei love alo ti le maka in la shema yang ti in Java te chuan an hosan ta ringota board member pathum te po kha sulini chuan an chet dan ten om taka wang chuan a ban zui ve ta ngal mak mai kan investment kan lak le chuan in dam kho chuak zo chuang lawang an lo ti ve pang pang intel lovin su group hi kadina in puina tel lo po hian kan kal zel theyang alo ti khum mak si in la shadona lom ti in an ni po chu an ho ta dia ka na thok te chuan lo thona deuh chu an nei ve lo thei lo ma se sulini chuan lo na chete ma anei ve lo thung a chan chu sengsi group chairman fanu ani tlat chu ero tu man an she ve lem lowa a soi ngai hek lo ama pualin company adina chu a en kol mai so kalo ni a ban chiamo tunge kani soi lovem ni wani pa chuan alo ti so ye enga tan ma ngai chuang si lovalom Jawa chuan alo ti wat company telu tuka president ve mai khan min ba sa lo ve Ziancheng branch president inianga thatakin na thokla karle lama chairman mu theina hun tha om don ni in alang boka imin that chuan kaisan theina chance inei theido ne ti in alo fui chu chuan Java chu ati phurin alom hle wani pa chuan na sang tak an tho huna sengsi group chu la nei sak nge tum ril ran chungin na alo thok char alo ni a chu thil chu a chong kamachang chuan alang chiang ta hle na zom ni chuan Java chuan sengsi group anga thu chu siam turin a secretary chu ashila su group tho pui tu zong zong te chu an hmel ma an ni to tur thu le tlak chiat an mabak tur thu chu chwa turin a shil ve ringot mai wani nen chuan su group company building a chuan vakal lenga tin chapose chuan sulini chu an vama chhon ngal sengsi le su group tho ho na te chu ti to fek ani thu ten va shila tlak chiat lam in pan ngal ani mai an va ti ngal bor ni e in tlak chiat ma in I company hi zwar dai ro I ti fu zo kang we ni chuan alo tui ni ve sat boka chingchi in ngai dam min di la kan ngai dam the mai the chiania Java chuan alo ti le sham chu zong in mumang anga ngai zok ro sulini chuan alo ti maka sengsi group a branch president kani hi o soitamangai lo sengsi chau ni lovin company dang po in an thlau thasel don cheu Jawa na lo ti chuan I thil ti man chu ila mukhopang sulini chuan alo ti ve thunga anin hlau lo dun khop mai Business Alliance Conference a chuan sumdong mi mithil ti thele challang tak te chu an ron fuan khom lui maya chungzi nga chuan sulini le Java te weni te po chu an lo tel ve bok anin muchia chu anin bau zui le ngal char to ma se enga te vak chuan anin ngai zui lem hleilawa rin ain company lar tak te chuan sulini chu thopui tumin an lo bek por ta zel bok si nen
Jawa chuan mak a ti riau mai Su group thawpui tu te chuan har satna in hma chhawn dawn tih hria ang cheu alo te por ngal em ringawta du le kan thawpui ang tu ngei ni a enga nge min lo vo ve ngot ni tiin an lo zot let ta lui mai ke hi mo seng C group sales department general manager ka ni hi alo ti ta ka chuan chutiang mi thar a om ti thawm te chu an lo hre deuh tho bok si nen an hlau deuh ta tak hloma ma se suli chan pol po chu an lo ve tho a ho e mai tu po ni se kan thawpui thawang che ti ve tat pol chu an boka chu ta le Jawa chuan tu emo chu kholin minute thum hun ka pe ang che wen tong le nebula technology te kha tlak chiat tir nga lang che awatita lungai su engtin main lowang solin chuan alo ti ve va thum ma se reilo te a chuan chung mi te chuan khol dongin an contract sign pui lian berber ten an tho ho na an ti top tak thu chu an lo shil ta tlat mai in hmu mo min do dal tu apyang te chunga chuan hetiang thil hi a thleng zelang Jawa chuan alo ti som zat lungai su kan ching fel le mayang sulinin alo ti ta ka chuan eng po to kila kan din na hi kan so son lawang har sat na kan to laya min pui tui ni a din mun har sa ai din lai hian kan thlau tha thei bik lawang che an lo la ti ve tla zel a top nan hun ka peliang cheu su group thawpui du lo tu zong te kha kabula hian local ro u Jawa chuan alo ti le a seng C group mail mani chu an lo hlau hlom kher mai min she thiam mai ro o ti in Jawa lam chu an pan san ta duaka I thu nei na chu I mang swal ve hle mai thu nei tu ten ilaka shemna an lek ko te po I hlau lovem ni sulinin alo ti po in ke Jawa ma ai hian tu nge ding ngam om chuang zian chenga company zong hian min do dal ngam ngai chuang lowang nang ni ero chu in tla chezel don alo la ti ve pang secretary lininu po chu damdoi ina aum me ka lo ni a athalak te chu Jawa chuan lo nein vozui nan chuan a hmang le I thil tum hian engma zia nei lawang secretary chuan alo ti ve wata ka thil ti theizia hi in la shelo ani chu Jawa na ti chuan engtine mo a iti ni vai chuan I chak lo khopang ti in sulini chuan alo hau I thu soi kha film khur ro ti in tu emo Jawa chuan a khol le a oxygen a hip kha lak sak ro u awati le ta chuai mai secretary po chuan tu emo chu khol zui ve ngalin damlo chu VIP room a son ngal tur le an thu lo chuan tu ma lu tir lo tur chuan awa shil ve ta boka VIP ward chu ziang chinga po mi hausa le thil te thei bik te chau om theina hmun alo ni ome chu wang chuan raini te chuan an lo nui zat hle ma se chu ti lai chuan Jawa chuan khol adong ve ta a VIP wata chuan lininu chu an da thu le an ni ho po chu no chwa an ni vek thu chu an lo shil ta tlat mai mak ati hle a ma se a be dong du chuang lo ama thlop tu te chu su group ne na an tho ho na ti top ngal vek tur chuan a shil zui an ni la chuan an lo nial ngam si lawa suppliers ten an tho ho na ti topin an product te po chu a thatok lo ti in complain atam hle a compensate an phut hlomani ome an lon puk na tila chuan an lo thing zui ngal pop bok si nen su group chuan har sat na lian tham tak mai an ma chhon do ni na lang ta Jawa phei chuan ti fu in ti tak mai hian alo nui zat hle a thil du tak chu a thleng ta ni in angai ani secretary lini po chu arilwa boy ve hle a anu omna chu VIP ward ani awangin sum tam tak sian angai don bok si tuama chuan a khol chu an chang thadu to bok si lo chutia wani le Jawa ten nui zat taka anti el level chuan sulini ero chu azam ho lova apa chuan a ron khol anin biak thui ma in Jawa chuan khol chu lo lak sak da in ifanu hi voin hian atla chevek don ti hi ilo she don nia ti in phone chu ala pai sak zui tungei biak khai sha em sulini na ti chuan sha e ipa ka biani kha Jawa chuan alo ti por hle ani na ishat chwa huna chuan ichet dana wang hian ila in chir khopang ka in chir lowange soita mangai lo
Chingchi in ngai dam min di la ka ngai da mang che Sengsi Group Chairman alo kaldo na kalau biak sak thei mai thei chia sin ni e Java soi ang chuan ti mai ro tu ma lam chang po i nei to lo hi wani milo ngai to ka ngai lo Sengsi Group Chairman chu lo thleng sela kan shema yang chu chu tiang thil a thlen ta ka chuan then khat po chuan sulini chu lo hlau thon pui ta dewin ti tura an ti ang chuan ti mai tur te chuan an lo rona jawala chuan kut thlak te hial a lo tum ma se sulini chuan a kut chu lo her sak popin a che thei to der lo chuta security guard te chu jawa chuan ko lut ta da hin sulini lo thlop reng tu a secretary pakhat zok chu guard te chu a khoi zui tir ta hlaka chingchit tirin ama chuan a hmaya chuan a ben sak ta pop mai ben nun le tumero chuan sulini chuan a lo danga ma se an tam hne em awangin guard te chuan secretary chu an khoi zui ta zel tho chingchi a ngai dam min di lo chuan kan khoi chhun zom zelang ti in jawa chuan sulini vaunan chuan a hmangpa ani la chuan thi hri in a lo hre ve tho box sia chuta jawa chuan chu botol chuan secretary lu chu avota chor mai chuti lai mek chuan Sengsi Group Chairman an sui rik fo Mr. Shena chuan conference hall lam chu alo pan ve mek bok ama awanga midangin an tor ve zel chu ngai ngam to lovin tisu ti a an ngin lom chung po in sulini chuan Java te hma a chingchit mai po chu a hnial thei ta bik lova a chingchidon chia ti in Sengsi Group Chairman alo thlenge an lo ti ta hlau mai